السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورمية الدارجة. اللي كان اول مره كيشوف الفيديوهات ديالنا ما ينساش يشترك ويفعل الاشعارات باش يوصلوا كل جديد. والان مع الشابتر الاول من لابواط ميرفاي واللي هو مقرره في السنه الاولى بكالوريا بالنسبه للتلاميذ المغرب. اول حاجه لو ناراتور est maintenant adulte, se souvient de son enfance. دابا احمد السفريوي واللي هو كبير ماجوري فاكسيني ودابا قرر انه يكتب لوطوبيوغرافي ولا قصه الحياه ديالو ملي كان صغير، كيتفكر وكيرجعوا له لي سوفونير ديالو يعني الذكريات على الطفوله ديالو. Le narrateur habite avec sa famille دار الشوافه au fond d'une impasse. لو ناراتور ساكن مع والديه في دار الشوافه، في واحد الدار كيسموها دار الشوافه اللي جات في واحد الدرب مغلوق يعني في لو فون ديالو في القاع مره. لا ميزون porte le nom de دار الشوافه parce que الشوافه y habite، يعني حيت ساكنه واحد الشوافه تما فهاديك الدار تعرفت بدار الشوافه، دار الشوافه حيت ساكنه فيها شوافه. Le narrateur se lève de bonne heure pour aller au مسجد situé à la porte de درب النوال. دايما لو ناراتور ديالنا ولا الكاتب كينوض الصباح بكري ويمشي للمسجد كل صباح، والمسجد جا في درب النوال، يعني اللي كيعرف فاس راه يعرف لا بورت ولا الباب ديال درب النوال. لو فقيه d'après le narrateur est un grand maigre barbu et coléreux، يعني الفقيه ديال الجامع كما كيوصفوا لو ناراتور كان كبير ورقيق وعنده اللحيه ومعصب، ديما معصب. Le narrateur se sent seul. Il a un penchant pour le rêve et l'imagination. Aussi, sa tête est peuplée d'histoires fabuleuses. فأحمد السفريوي كان كيحس براسو وحيد ملي كان صغير، فكان دايما كيعيش في الاحلام ديالو كيحاول يتخيل شي اشياء، ومن هنا جايه ديك لابواط ميرفاي اللي كان كيجعل منها قصه والمحتويات ديالها شخصيات. فكان ديما راسو عامر بحكايا، يعني حكايات وشي اشياء خياليه يعني، فكان كيعيش اكثر في الخيال ديالو لان كيحس براسو وحيد. Le narrateur redoute d'aller au bain mort qu'il considère comme l'enfer. فأحمد السفريوي كيوصف هذاك اليوم اللي كيمشي فيه في الحمام او الحمام البلدي ديال العيالات مع الوالده ديالو بحال واحد النهار يعني ديال الجحيم، لان بصح ما كانش كيحمل يمشي يشوف ديك المناظر اللي كيشوفهم تما ولا الاشياء ولا ديك، وكان كيبقاو فتره طويله، فكانت كيعتبر ديك النهار كيوم في الجحيم بالنسبه ليه، وكيوصفوا بديتاي يعني في القصه. Le narrateur aime courir dans le derb et surtout vider sa boîte à merveilles. فالحاجات اللي كان كيعجبوا الناراتور هو انه يجري في الدرب كباقي الاطفال، يعني يلعب ويخوي ديك لا بواط ميرفاي اللي هو شرح وعطى كل مكون من المكونات ديالها اللي هما اشياء يعني اللي واحد اخر ما عندها حتى قيمه عند الناس، ولكن بالنسبه له كانت عندهم قيمه كبيره، فكان كيتحدث معاهم وغنشوفوا او كور ديال القصه كيفاش ان كيجعل منهم من ديك الخيال ليماجيناسيون ديالو اصدقاء ديالو دي بيرسوناج. لاله زبيده اللي هي موين لو ناراتور le lendemain du bain mort il raconte les disputes qui ont eu lieu dans le bain mort. دائما بما ان كباقي العيالات كان دائما النهار ديال التحميمه هو نهار بحال شي ايفينمون كيكون بالنسبه للعيالات، فلا غد ليه ضروري غتكونوا الهضره تقريبا يومين ولا 3 ايام على شنو وقع في لو بان مور، وهذه شنو دارت واخر شنو دارت وهذه دابزت مع هذه، فدائما ملي كترجع لو لوندومان كتبدا تعاود للجيران وصحاباتها شنو وقع في لو بان مور. لاله زبيده se tient devant les voisines que les siens ont d'origine noble et qui sont les descendants du prophète. ومين الناراتور كان ديما كتباهى بكونها شريفه، اي والديها وجدودها هما احفاد الرسول وعندهم نسب شريف، ودائما كتباهى به حدا الجيران. Une fois, au cours d'une dispute avec Rahma, il profère à l'encontre de sa voisine des invectives violentes. واحد النهار دابزت مع الجاره ديالها وكانت دابز حول ونوبتي ولا نوبتك في ديك الشيء ديال نشير ونصبنوا في المراح وانسي دو سويت. فديك الديسبيت بدات يعني كنقولوا كتعايرها بواحد لا فيولونس، بواحد
وكتعاير للنسب ديالها والاخرى كتعاير للنسب ديالها كاي ديسبيوت فجاو من بعد كيوصف لو ناراتور كيفاش ان الرجال حاولوا في الليل انهم يكالميو لو جو، ولكن دائما كيبقى ديك الريتم نورمال ديال الحي شعبي ديال جوج كجبدني نجبدك، من بعد كيبدا ديك الشيء كي ابوردي كيوصل اون فيولونس اكستريم بالنسبه للناراتور اللي كان كيشوف ديك الشيء هو باقي صغير. Le narrateur redoute le mardi car il doit réciter les chapitres du Coran appris depuis l'entrée à l'école. Ahmed Sfraoui اللي هو le narrateur ديالنا نهار الثلاث ما بغاش يمشي للمسيد وماشي متردد لانه كان خايف يعرض كاع داكشي اللي حفظ من اللي بدا الاول العام. Ce mardi, Lalla Aïcha, une ancienne voisine de la famille, conseille à la mère qui se sent malade de se rendre au sanctuaire de Sidi Ali Bougaleb. Lalla Aïcha, الجارة القديمة ديال لالا زبيدة اللي هي ماين لو ناراتور، ملي شافتها مهمومة وخايفة على ولدها بلا مريض قالت لها كنصحك تمشي لسيدي علي بوغالب نزوروا الضريح سيدي علي بوغالب على وعسى ربي يجيب الشفاء. Pour conjurer le mauvais œil qui a frappé son fils en lui faisant boire l'eau miraculeuse de ce lieu saint. فقط لا نديو الولد يشرب من ديك البركه ياخذ الباروك ديال سيدي علي بوغالب ملي ترى ضرباتكم عوينه انت وولدك. يعني الثقافه ديال انها كتحاول كجارتها تحاول تنصحها وتساعدها زعما راه هي فاهمه. لالا زبيده سيد aux objurgations instantes de son hôte. بعد ما بقات كتلح عليها حشمتها وفي الاخر قالت يلا نمشيو لهاد سيدي علي بوغالب. لالا زبيده et لالا عائشه arrivés au mausolée, ils se mettent à implorer en égrenant leur chapelet de griefs et de problèmes devant le catafalque. فلالا عائشه ولالا زبيده ملي وصلوا للضريح مشاو لحدا المقابر وبقاو كيتوسلوا سيدي علي بوغالب قضي لنا حاجه وليدي مريض وهذاك الشيء كيردوا يعني ديك اللازمات ديالهم ديال كيطلبوه يتوسلوا له كيعرضوا المشاكل ديالهم لي بروبليم الحاجات اللي باغيين يتقداو لهم. Pendant que la préposée au mausolée fait des prières à la faveur des deux femmes, un chat donne un coup de griffe au narrateur. اللي كانوا العيالات ملهيين بالتوسل واللي كتقابل ديك الضريح جالسه كتدعي معاهم نساو الدري اللي بقى كيلعب حتى جات واحد القطه، وبما ان الضريح فيه القطوط بزاف تبارك الله قال لك يعني سيدي علي بوغالب كانوا عزيز عليه القطوط، فاللي كيجي كيكرم ديك القطوط تترباو تما شي طرين قال القطوط عطاوه واحد كرموه خدا الباروك واحد القبشه من واحد القطه حيت بقى من سيد الدري العيالات ملهيين مع الادعيه زادهم الخل على الخلول يعني المرض ومشى بالخبشه في وجهه. Le lendemain, le garçon blessé ne va pas au MSID. Cela le rend heureux. فجات مع لو ناراتور ديالنا اللي غد ليه ما يمشيش للمسيد حيت ديك الجرحى مريض، فبواه شافو في الصباح قال له ما تصيفطش الدري للمسيد راه مريض وهذاك الشيء اللي كاين. فهو فرحان علاش لان جاتو مزيانه عاد تجي العشيه مع لا غد ليه العطله وما يدخل الا من بعد يومين تقريبا يومين ونص، فهو فرحان حيت غيبقى جالس في الدار. Le narrateur, en se réveillant, il entend les salutations et les souhaits d'usage entre les voisines. يعني le narrateur دايما كيصبح على نفس لو ريتويال، نفس ديك اخبارك لاباس عليك الوليدات كيصبحتي نفس كي الريسيبت كيقول لك يعني كتبداو يسبحوا على بعضياتهم الجارات بنفس الطريقه تقريبا كيسو ريبيت العام كامل. فعلى ديك الصوت ديال هاد الادعيه اللي شي كيدعي مع شي ما عرفوش من القلب ولا ماشي من القلب افورس ان كيقول لك كيعاودوها بنفس الطريقه ونفس الكلمات كتولي يعني اوتوماتيك كيصبح هو في هاد الصباح. Le narrateur se régalait avec deux beignets que la voisine Fatma lui apporte. جارتهم اللي قبلتهم ليا فاطمه البزيويه جابت له واحد جوج سفنجات بما انه عزيز عليه السفنج باش يحس مريض مسكين ياكلهم، فهو عجبو الحال ويسو ريغالي يعني فرحان ونشطان بديك جوج سفنجات اللي جابت له الجار. Driss le Teigneux, apprenti du père,
vient pour faire les commissions du ménage. دريس اللي هو المتعلم ديال بواحد لو ناراتور دائما كيجي باش كيمشي يدير يعني كيجي بالتقو ديال الماين لو ناراتور ولا ناقصهم شي حاجه ومن بعد كيولي يرجع عاوتاني باش يدي الغدا المعلم ديالو. Mais ce qui réjouit le narrateur, c'est le petit éléphant en verre que lui offre Rahma. Rahma, اللي لا شفنا في الشابيتر اللي فات دابزت مع مود لو ناراتور واخا هكاك عطاتو واحد لو بتي كادو اللي هو واحد ليليفون اولا فيل من الزاج فعجبو يسو ريجوي انه تزاد واحد ليليمون جديد يعني واحد التويشيه صغيره جديده عايز يزيد يدخلها في لا بواط ا ميرفي. Effectivement, le narrateur décide de le ranger dans sa boîte à merveilles. فحط ديك ليليفون وزادو على les personnages ولا les trucs اللي عنده في لا بواط ا ميرفي ديالو. Après 2 jours et demi du repos de convalescence, le narrateur va au MSID, le vendredi dans l'après-midi. كما شفنا في الشابيتر اللي فات لو ناراتور يعني جلس واحد النهار اللي كان مريض فيه مع جات مع لا فان سيمين يعني يومين ونص د الراحه بعد ما تسالات رجع للمسيد الجمعه في العشيه. La fin des cours est un moment de délivrance et de soulagement pour lui. Le narrateur دايما كيوصف ديك الساعه ديال اللي كتسالى فيها لي كور في المسيد يعني كيساليو القرايه وكيقول لهم صافي الفقيه خرجوا بحال شي واحد كان في السجن وتحرر يعني كيكون فرحان بزاف. De retour à la maison, le garçon est ébloui par une lampe à pétrole dans la chambre de Fatma al-Bziwiya. نرجع le narrateur يعني كان تفاجأ بواحد لامبا بترول ولا الفانوس اللي لقاه عند جارتهم اللي هي فاطمة البزيوية. Après le dîner, la mère demande à son époux d'acheter une lampe pareille. Le jour suivant, il la porte. من بعد ما موين لو ناراتور لاله زبيده هي روماركات ديك الفانوس مشات زارت جارتها شافته وكما كيقولوا دارت لها في دماغها قالت علاش انا اللي عم قاع بالشمع. ملي جا الراجل حتى حطت العشاء وقادت الامور وبقات عليه وراه خصنا الفانوس والناس كيشريو الفانوس وهذا بقى كيسمعها في الاخر مشى نعس الصباح صيفط لها الفانوس مع المتعلم ديالو. Un événement imprévu se produit. Zineb disparaît lorsqu'elle accompagne sa mère à un baptême. زينب اللي هي بنت جارتهم السفلانيه اللي دابز معها رحمه اللي دابز معها الموين لو ناراتور تلفت بنتها ملي كانت ماشيه لواحد السابع في السوق. هاد الحدث بين كيفاش ان مهما المشاكل كما شفنا في الشابتر الاول والدباز والمعيول اللي ناض ما بين موين لو ناراتور زبيده ورحمه يعني جارتها ولكن مجرد ما وقعت هاد الافات هي الاولى اللي كانت كتواسيها واللي توقفت معاها حتى لقاو البنت. Toutes les femmes du quartier viennent renforcer sa mère. Ils se mettent à pleurer et à se lamenter sur leur misère. يعني جاو العيالات كاملين لا الدار ولا الحي يعني كيواسيوها وتا هما كيبكيو معاها. والناراتور كيوصف بان ديك البكاء بعض الاحيان كيبكيو على المآسي ديالهم الشخصيه غير جابتها الفرصه فين بنادم يفرغ. Mais cette disparition réjouit le narrateur qui n'aime pas la fillette. بالنسبه للكاتب ديالنا احمد السفريوي قال لك زعما هو بالعكس كان فرحان لان اصلا ما كانش كيحمل ديك البنت. La mère du narrateur se dirige en compagnie de Fatma al-Bziwiya vers Moulay Idriss pour l'implorer de venir en aide à la famille de la disparue. Les deux femmes la retrouvent dans un asile. لاله زبيده موين لو ناراتور وجارتها اللي قبلتها فاطمه البزيويه هزوا راسهم ومشاو لمولاي ادريس باش يتوسلوا له على وعسى ربي يفك المحنه ديال الجاره ديالهم رحمه وتبان بنتهم. وملي مشاو او للضريح مولاي ادريس كاين تما واحد لازيل او الملجا
اللي مثلا اللي تلف كيجيلو او لا عابر السبيل اللي كيكون مسافر كيجي يجلس فيه، فلقاو البنيته تما جابتها شي وحده ولا جاب شي واحد ومهليه في هذيك السيده القيمه على داك الملجأ. Le jeudi suivant, Rahma organise un repas pour les pauvres en guise de remerciement à Dieu. Rahma في السيمانه اللي موراها يعني دارت صدقه وعيطت للمساكن والفقراء والناس اللي كيسعاو ما فحالهمش باش دير لهم صدقه اون غيز دو ريميرسيمون، يعني باش تشكر الله سبحانه وتعالى انه رد لها بنتها. دريس العواد le père de Zineb fait venir une horde de mendiants. يعني راجلها مشى جاب واحد المجموعه ديال السعايه وعرضهم للدار باش يكرموه. Après le départ des cheminots, Rahma invite les voisines et leur sert des mets délicieux. ملي مشاو الناس اللي كانوا معروضين الفقراء كلاو ومشاو، ديك الساعه هي عيطت للجارات ديالها باش تشكرهم حتى هما ودارت لهم يعني اطباق لذيذه يجلسوا ياكلوا وينشطوا مع بعضياتهم. Le narrateur mange avec Zineb alors que le narrateur ديالنا خلاوه ياكل مع زينب كما العاده كيخليو الدراري الصغار ياكلوا بوحدهم. Le soir, le garçon est triste. Il vide alors sa boîte à merveilles et se met à rêver. Le narrateur ولا الكاتب ديالنا احمد السفريوي، وعلاش سمى اصلا هاد لا بواط ا ميرفي؟ لان كانت عنده علاقه حميميه معها، وبصح كانت هي اللي كتملا الفراغ اللي كان في حياته. فكنلاحظوا فوق ما كيوقع له شي حاجه وكيكون عب وحده ولا كيكون تخيست يعني حزين، الا هو كيمشي ويخوي ديك لا بواط ا ميرفي في شي قنيت ويبقى يتخيل هذاك التويشيات اللي فيها هاد الصدفه، هاد الفيلم المنزاج، لي تروك اللي عنده كيتخيلهم دي بيرسوناج في واحد العالم ميستيريو، وكيبدا يتخيل كيعيش ديك الاحلام بحال هذا الامير وهذا الخادم وهذا وكيبقى عايش في واحد القصه هو نسجها في الخيال ديالو في ديك لا بواط ا ميرفي. Dans les premiers jours du printemps, le narrateur et sa mère vont rendre visite à Lalla Aïcha. الكاتب ديالنا احمد السفريوي ومو مشاو يزوروا جارتهم القديمه لاله عائشه في دارها. Les deux femmes passent leur temps à débiner les gens. يعني غوماركا احمد السفريوي وهو باقي صغير ان ملي تلاقاو بجوج بهم بقاو كيغتابوا عباد الله، يجبدوا هذا ويضحكوا على هذا، ومهم هما كيهضروا في عباد الله. محمد اللي هو لو ناراتور ديالنا صيفط امو يلعب مع ولاد الجيران، طلعوا للسطح بداو كيتخيلوا شي اشياء، مثلا ميناج انا المراه انت الراجل اجي نلعبوا، انا جاو عندي الضياف انسي دو سويت، دي سين كيحاولوا يخترعوهم الدراري صغار باش يلعبوا. مي لي جو تسالاو بواحد الدبيزه بما ان شي ولد جار ضرب شي بنت ولا شي حاجه بحال هكا ولا الدباز، فصافي دابزو تفارقوا كلها مشى كل غازق صد بلدو. Le retour de son mari, Moulay El-Arbi, plonge Lalla Aïcha dans la consternation et il parle d'un pacha. من يرجع راجلها مولاي العربي العلوي، لاله عائشه بحال دخلت بدا مشات عنده استقبلته بقات كتهضر معاه وسمع لو ناراتور انها كتهضر على شي باشا ما باشا، ما عرفش شنو الموضوع بالضبط. Soudain, il se met à pleurer et la mère du narrateur la console. شويه بدات كتبكي وماي لو ناراتور اللي هي اصغر منها سنا ولات هي اللي كتواسيها وكتلعب الدور ديال الاخت الكبيره ولا الام. À la tombée de la nuit, le père vient chercher le narrateur et sa mère. عبد السلام اللي هو باين لو ناراتور جا موراهم بالليل باش يديهم للدار. Le jour suivant, le vendredi, la mère révèle au père la cause du chagrin de Lalla Aïcha. Son mari s'est disputé avec son associé. الغد ليه موين لو ناراتور لاله زبيده عاودت لراجلها شنو المشكل ديال لاله عائشه وشنو الحاجه اللي كانت مسبه لها الحزن، وهي ان راجلها دابز مع شريكو. مولاي العربي a emprunté de l'argent à son associé et ce dernier a nié sa dette.
فمولاي العربي اللي هو راجل عيشه جارتهم القديمه كان عنده محل وكان مخدم معاه شي واحد سميتو عبد القادر وديك السيد بغى يتزوج فسلفوا الفلوس باش يقدر على الاعباء الزواج ولكن ما كانت شي ورقه كتثبت على ان مولاي العربي سلف هذا عبد القادر وكان اصلا ردوا معاه شريك يعني تطور من المتعلم ولا شريك معاه. شنو وقع ان هذا عبد القادر نكر بانه تسلف الفلوس من عند مولاي العربي وما بغاش يرد له فلوسه وبما ان لافير دخلت في ازمه اضطر يدعيه. Malgré ses plaintes, la victime n'a pas pu se faire justice. Pire encore, c'est l'arnaqueur Abdelkader qui a obtenu gain de cause. دابا ملي دعا العربي العلوي هذا عبد القادر على المشكل على الفلوس ديالو ما قدروش يردوا له حقه وكفسنا هادشي انهم انتصروا لعبد القادر على اساس ان زعما راه العربي العلوي ما موفيش حقه في الشركه ولا في ديك لافير ديالهم بجوج وصدقوا انتصروا لعبد القادر اوليو ينتصروا للعربي العلوي اللي هو راجل عيشه. Le narrateur est surtout occupé par sa boîte à merveilles qui lui permet de se soustraire aux tracasseries de la vie. Le narrateur يعني لا boîte à merveilles ديالو كتشكل واحد الجزء كبير من الحياة ديالو في ديك الفترة لأن هي اللي كتمكنو بحال يتفيدا أو يبتعد على هاد المشاكل وهاد الشيء اللي كيسمع وكيشوف ويعيش في عالم الخيال ديالو. Mais il y a aussi les récits de l'épicier Abdallah. بالاضافه لهاد لا بواط ميرفي ديالو كاينه الحكايات ديال عبد الله ليبيسي مول الحانوت اللي حتى هي كتساهم في دور كبير انها ترفه عليه. Par une soirée d'hiver, le père raconte à sa femme l'histoire d'Abdallah et de ses récits. واحد النهار ومن قلائل الايام اللي بوين لو ناراتور عبد السلام كيعاود شي حكايه اولا كيهضر يعني بهذا الاستطراد يعني شد ولدو ومراتو بدا كيعاود لهم على القصه ديال هذا عبد الله والحكايات ديالو شنو الاشياء اللي موراها. L'épicier, qui est un homme énigmatique, a peu de clients mais beaucoup d'amis. Il a aussi des ennemis qui cherchent à lui nuire. فقال لهم هذا الابيسي مول الحانوت عبد الله واحد الراجل غامض الحياه ديالو مليئه بالغموض لدرجه ان الناس ما عارفين حتى فين كيسكن وما عندوش الكليان بزاف واخا فاتح ديك المحل اغلبيه عنده اصدقاء كيجيو ويبداو يسمعوا له وعنده ايضا اعداء اللي كيحاولوا ما امكن يلقاو له شي زله بين يغرقوه. Il suscite tantôt l'empathie des uns, tantôt la sympathie des autres. Une fois, deux hommes se disputent car le premier calomnie l'épicier alors que le second soutient qu'il est un saint. فعبد الله كيخلق واحد الانقسام ما بين الناس. كاين اللي كيقول بان هذا السيد راه دافعوا المخزن ومخلصوا باش يبقى يعاود الخرايف لعباد الله يبعدهم على السياسه. كاين العكس اللي كيقول هذا السيد راه كيدوز رسائل سياسيه امبليسيت ضد المخزن لعباد الله. كاين اللي كيقول بان هذا السيد موراه شي حاجه خايبه وكيخاف منه. كاين اللي كيقول لا هذا السيد شريف لدرجه ان جوج الناس دابزوا واحد المره واحد قال لهم تبعته ودخل شي زاويه وحكى شنو وقع كيقول لهم هذاك راه شريف هذاك راه من اولياء الله الصالحين. الاخر ناض كيدابز معاه قال له هذاك ما كيصليش حتى الصلاه في وقتها وهذا المهم ناضو كيدابزوا على عبد الله مول الحانوت. Ce mercredi, le maître d'école est heureux et gentil avec les écoliers. La raison de son bonheur est l'avènement d'Ashura, occasion pour la réfection de l'école. الفقيه الجامع على حسب لو ناراتور قال لك بانه كان فرحان اليوم وتعامل معهم جونتي. اول نهار ما ياكلوا فيه العصب لا حتى شي حاجه. علاش؟ لان عاشوراء قربات وفي عاشوراء كيجددوا المدرسه كيساهموا كاع الاباء باش يزوقوا المسيد ويعاودوا يديروا له ان بتيت رياميناجمون وهذا الشيء كيفرح الفقيه. Les enfants sont libérés pour le reste de la journée. Le narrateur exulte. Cette joie est altérée par l'absence de la mère qui est partie avec la Aïcha. فاليوم الفقيه سرحهم بكري عطاهم التحريره خرجوا بحالهم. فكان لو ناراتور ديالنا سي احمد السفريوي فرحان
ولكن هاد الفرحه ما كملتش ملي مشى للدار ولقى راسو بوحدو ما كايناش امو لانها مشات خرجت مع لاله عائشه جارتها القديمه. Lorsque la mère est de retour, elle chuchote aux voisines l'histoire de son ami. ملي رجعت الوالده ديالو بدات كتعاود للجيران او جارات ديالها القصه ديال لاله عائشه وراجلها. مولاي العربي ruiné par le procès rendu en faveur de son ennemi, sa femme vend tous les bijoux et meubles qu'il possède pour que celui-ci puisse s'installer dans un nouvel atelier. مولاي العربي كما شفنا في الحلقات السابقة وقع له مشكل مع شريكه ولكن القضاء يعني ما عطاش حقه بالعكس حكم ضده فمراته اضطرت انها تبيع الحلي ديالها والذهب والاشياء اللي كانت مخزناها لدوير الزمان باش تعاون راجلها يوقف على رجلو ويعاود يفتح اتوليي جديد. Au moment où la mère achève son récit, un hurlement déchirant s'élève. يلاه سالت لاله زبيده موين لو ناراتور يعني المعاوده ديالها الجارات ديالها حتى الغوات بدا شي غوات يعني حاد من التحت. Une vieille esclave informe les femmes que le coiffeur Sidi Mohamed Ben Tahar vient de mourir. Effectivement هاد الغوات كانت واحد السيده جارتهم كتعلمهم بان سيدي محمد بن طاهر اللي هو حلاق في الحومه ديالهم مات. La mère va présenter ses condoléances à la femme du défunt, le narrateur l'accompagne. فالوالده ديالو كما باقي الجارات كلهم مشاو باش يعزيو مرات محمد بن طاهر ومشى معاها تا ولدها اللي كيحكي كيفاش انه جلس مع لي فام وكانوا كيبكي وكيندبوا باش يواسيو مرات الحلاق. Lorsqu'il revient chez lui, le narrateur songe à la mort et à l'enterrement. فمن رجع le narrateur بقى جالس وكيتخيل الموت وشنو هو الموت مع راسو وكيتخيل كيفاش كيكون زعما الدفن على حسب داكشي اللي كيسمع وكيقولوا له. Pour le consoler, le père lui raconte une histoire afin de lui faire comprendre que certains morts sont accompagnés d'anges au paradis. فباه اللي هو عبد السلام باش يطمئنوا ويهدن من روعه بقى كيعاود له يعني قصص وحكايات على ناس يعني كيفاش ان الملائكه كتجي كتزف الروح ديالهم الى الباري الاعلى وكيفاش ان هذا الشيء كيكون زعما بارفوا زوين لان كيمشي للجنه فباش بحال باش يطمئنوا ويعطيه واحد الصوره زوينه على لو دولا كوم سا يرتاح شويه. L'enfant sombre pourtant dans une tristesse profonde. Il pense qu'il va mourir et se met à imaginer son propre cortège funèbre. فواخا هكاك لو ناراتور بحكم صغر سنه محمد السفريوي كيعاود بانه وقعت له واحد الحاله ديال الحزن عميقه وبدا كيتخيل راسو ميت وكيتخيل الجنازه ديالو ماشي يدفنوه فهاد الشيء اثر عليه نفسيا. Il s'endort en faisant des rêves. En se réveillant le matin, il est dispensé d'aller à l'école coranique et il est gratifié d'un beignet. فنعس هو كيحلم بداك الشيء اللي كان كيفكر فيه وملي فاق في الصباح الوالده ديالو قالت له صافي بما انك مريض ويعني باقي داك الشيء مأثر عليه بلا ما تمشي للمسجد. Lassé de suivre les activités journalières des femmes, il s'occupe à réciter le Coran avec ardeur. Il arrête sa psalmodie et sort sur le palier lorsque sa mère lui offre une chaînette de cuir. فهو عيا ما يبقى متابع العيالات الوالده ديالو والجارات اش كيديروا شنو لي زاكتيفيتي ديالهم فمشى يحفظ شويه ديال القران بواحد الحماس في واحد لو كوان. مي وقف ديك العراضه ديالو ملي عطاتو مو واحد الشوينطه هكا ديال الجلد صغيره فرح بها ومشى للسطوان ولا حدا الدروج وبقى كينقي فيها ويلعب بالتروك اللي عنده في لابواط. Mais le chef flanqué de Zineb lui dérobe la chaîne qu'il a nettoyée avec une grande application et s'enfuit. Croyant que cette fillette
qu'il l'a chargé de lui voler, il se précipite alors sur elle et une violente dispute éclate entre les deux ennemis. فملي كان كيلعب جات عنده القطة زينب اللي هي بنت جارتهم وبقى كيلعب معاها في واحد الفترة شوية خطفت له ان تروك اون شين لهاد لاشين اللي كان السلسله اللي كان نيطوييها من قبايله ومهتم بها هو عطاه بحال دار لها في عنقه وهي هربت فهو ظن ان زينب اللي سردتها باش تسرق له لي تروك ديالو فهود ودابز معاها واصلا هو ما كيحملهاش فهو كينتهز الفرصه فين يشعل معاها. 8 jours avant la fête d'Ashura, l'homicide est nettoyé et badigeonné à la chaux par les écoliers. Seuls les plus grands sont admis à cette tâche. Cela déçoit le narrateur. ف8 قبل عاشوراء وكما سبقنا وقلنا في الحلقه اللي فاتت فالمسيد كيتعاود يتغينوفا ويتجدد وكيصبغوه وكيتهلاو فيه الفقيه كلف الناس الكبار اي الدراري الكبار هما اللي يصبغوا ينيطويو يصبغوا ويجيروا المسيد وهذا الشيء ما عجبش الناغاتور حيت حس براسو ما عنده حتى شي دور وخصو يدير شي حاجه. Mais le jour suivant, il est nommé chef d'équipe qui doit astiquer le sol. Le soir, il revient à la maison harassé mais se vante devant ses parents de ses exploits. لغد ليه الفقيه كلف الدراري صغار y compris le narrateur انهم يشطبوا ويجفوا الارض وكلفوه هو يكون شاف ديكيب. هادشي عجبوه بزاف وملي رجع في الليل بقى كيفتخر واخا كان يعني تسخسخ وجاه الملل ولكن ملي رجع بدا كيتفاخر حدا والديه بالدور ديالو انه لولا انه كان شاف ديكيب ولولا الدور ديالو المهم ما كانش كاع ديك الخدمه عندكم بحال هذيك الاتقان وبيان سور شجعوه والديه بتال سورت باش يزيد يعطي اكثر. Le matin, sa mère le retient d'aller à l'école coranique. Il compte l'amener avec elle pour lui acheter des vêtements de la fête. Il en saute de joie et se met à jouer au chevalier redresseur de tort. الصباح لالا زبيده اللي هي ماين لو ناراتور ما خلاتوش يمشي للمسيد علاش باش تديه تشري له حوايج جديد بمناسبه ديال عاشوراء. هو عجبو الحال بزاف ومشى طلع للسطح بقى كيلعب على ما تعيط لامو يمشيو للسوق. Après une courte réprimade, sa mère l'amène avec elle. من بعد ما بقات كتعيط له ما سمعهاش مع كان مخشع مع داكشي اللي كيحلم براسو فايز مقدام فتعصبت عليه وعاقبته mais après صافي داتو معاه. La chouafa demande à la mère de lui apporter du tissu. الشوافه اللي هي جارتهم واللي هي ساكنه في الطبقه د الريد-شوسي طلبت من ماين لو ناراتور بما انها خارجه السوق تجيب لها معها واحد الثوب. Chemin faisant, la mère rencontre une voisine de Lalla Aïcha. Il rapporte que l'homme ruiné s'est remis sur ses pieds. فهي ماشيه في الطريق تلاقات واحد الجاره د لاله عائشه وعاودت لها الجاره بان راه مولاي العربي العلوي راه وقف على رجلو لاتولي الجديد راه خدم مزيان وان مراته ساعدته وهو انسان يستاهل وتا مراته ضحات معاه باش يوقف على رجلو من جديد. Les chatoiements de tissus exposés dans les boutiques de la Caesarea ravissent le narrateur. فديك الأثواب المزركشة المعروضة في القيصرية يعني كتبقى لو ناراتور ديالنا ولا أحمد السفريوي الكاتب أي مذهول وعاجبه وكتدخل السرور يعني على قلبه. La mère achète une cotonnade blonde, un gilet pour le narrateur, puis une satinette pour la chouafa. فلالا زبيده اللي هي مال الناراتور شرات له واحد الثوب د القطن وباش ديرلو به القميجه وان جيلي واللي كيفاش لو ناراتور بقى كيشرح كيفاش مو كتشطر مع ديك اللي كيبيع لو جيلي حتى داتو بالثمن تقريبا اللي بغات هي ومني كانت ماشا ما نساتش انها تجيب التيسيو اللي طلبت لها ولا الثوب اللي طلبت لها الشوافه. En entrant, le garçon fait des grimaces à Zineb. Alors sa mère le rudoie et l'éclate en sanglots. فملي دخلوا للدار
زينب بحال بقات كتنكريه بوجهها وتا هو دار لا دي غريماس. فناض المشاكل مو عاقباتو وخلعاتو يعني عاقباتو بزاف، بدا كيبكي ومشات كوانسه في واحد لو كوان. Abandonné dans un coin, il rêve de devenir prince galant et puissant. Mais pour ne pas déplaire davantage à sa mère, il mangea à contre-cœur la viande au navet. فمشات كوانسه في واحد لو كوان، بقى ابوندوني، خلى سمحت فيه امو. بقى كيتخيل راسو دائما كما دائما هو عنده الخيال خصب كما قلنا. كيتخيل راسو امير يعني سخي وقوي. وملي عيطت لامو يتغدى واخا ما كيعجبوش اللحم باللفت، تكا على راسو بزز وكلاه باش ما يزيدش يعصب الوالده ديالو عليه. Au cours du déjeuner, ils entendent chanter Lalla Khadija, l'épouse du vieux Sidi Othman. فبينما كانوا كيتغداو سمعوا لالا خديجه اللي هي جارتهم ومرات جارهم اللي هو سيدي عثمان، سمعوها كتغني. واستغربت صراحه لالا زبيده اللي هي لوناغاتور كيفاش ان وحده صغيره بحال لالا خديجه مزوجه واحد شارف بحال سيدي عثمان وهكا كتغني وفرحانه. رحمه cède aux prières des voisines et leur raconte l'histoire de ce couple. فرحمه سمعتها وجاوبتها، قالت لها راكي ما عارفاش القصه ديالهم شنو هي. فسمعوها الجيران بقاو كيضغطوا عليها، رحمه قولي لنا قولي لنا قولي لنا، كيرغبوها حتى بدات كتعاود لهم القصه ديال اونكل عثمان ومراته لاله خديجه. فبدات كتعاود. Le vendredi dernier, l'oncle Othman est sorti de bonne heure pour aller faire des commissions à la Joutia. Il y a une foule de clients devant la boutique du boucher. Impatient, le vieil homme jette des boutades désobligeantes au boucher. فواحد النهار ولا الجمعه اللي فاتت على حسب ما كتعاود رحمه، عثمان ولا لونكل عثمان جارهم مشى للجوطيه باش يتسخر يتقدى ويجيب السخره للدار. ملي مشى عند الجزار لقى الناس بزاف وبقى كيتسنى النوبه وتعصب بما انه مقلق. فبدا كيرش على الجزار شي ديفان، يعني شي نكات هكا dérangeante ولا حقود حسود. À ce moment, c'est Othman donne un coup de pied à un chien qui s'approche de lui. La bête s'empare de sa babouche qui a sauté et s'enfuit. فهو معصب، جا حدا شي كلب ضربو، تلاحت البلغه هزها الكلب وهرب له بها، فاضطر يتبعو. L'homme poursuit le chien et récupère son bien. De retour devant la boutique, il trouve le boucher et les marchands de légumes plongés dans le sommeil. فهو بقى تابع ديك الكلب حتى جاب البلغه ديالو. ملي رجع للسوق لقى لا الجزار ولا الخضاره، كل شيء مليح باع وراح، كل شيء متكي، ما كاين لا صخره لا استحمص. Il revient chez lui sans provision et offre à sa femme une rose pour la calmer. Cette dernière le maltraite. فهو راجع شرا لمراته واحد الورده زعما باش يكالميها. ساعات ملي رجع للدار وراتو الشغل مزيان كي داير.